Batata bamama ngwizulu yambo tena beno nyonso bilandi ya bifikulu la tele 50 na yinda bantangu ya inandinga ya kikongo ya bitrezi bulante tentete na bukufi bantangu. Nenda bantangu na beto ya kiokila kilumbu ya bubu ya tugeza bana kutubila mambo ya mfumu ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuizaka na kusana kilumbu ya mazonu na kati ya Kikwiti kuna kati kizunga ya Kwilu wapkisika ni kuizaka kuzibudisa bima mingi ya kisalupi ya mambo metala kinzazi. Mpito kikuza na kukoma chonso na bantangu ya kukangama ya yimbidi ya nene mwana mtoto Congo Democratic Games na luyalu ya inti ya France. Na bantangu yankaka tugeza bana kukoma chonso na bantangu na nganda ya inti Congo Democratic na tabeto na kati ya mbanza ya Bangladesh samu na kutubila lusimbila ya kuzaka na kusalema na nzila ya maza ya kuzaka kusosa lufwa ya bantu kuluta makumi zole ya mvimba. Ya kele kese mingi ya kuzabeti bino kele mingi na ntangu ya isamu na kulanda yinda bantangu ya nandinga ya Kikongo beto na zibula ya u na nzeto loto na mutindu ya ye mfumu ya Bwala ya ikukatua na kilumbu ya zole ya sababeto kele kuna na kati ya Kwilu na kizunga ya u ya Kwilu mingi na kati ya mbanza ya Kikwiti samu na kusadisa mambu metala lukutakanu ya mbala 13 ya ba nguvulu ya bizunga ya ntoto Congo Democratic kasi na jambu ya pia ni kuizaka na kuzibudisa mosi ya bima ya nene topi ya bisika ya nene metala kumwangisama ya kinzazi kuna na kati ya akakobola ya ikele kisika ya ikesaleti mambu ya kinzazi kuiza na kumwangana na mabuta mingi na kati ya Kikwiti kuna na kati ya Kwilu wapikisika meba kama mfumu ya inti Congo Democratic benefeze beti kuzibu kama ya kisika ya kumwangisama ya kinzazi ya kakobola kekuiza na kusadisa na mambu metala kusalema ya kisalu ya badi mfuka topi ba kompani kulongoka ya bana pikusaliti nzingulu ya nkangu kuisa kuvana mtimifu na kana nene metala kinzazi. Tobikana kaka na kati ya banza ya Bandunduville mingi kuna kati ya Kwilu samu na kutubila mutindu ya yintu mwegetalaka mambu ya makesa mbuta gika bombo mwa jamvita yandi pinandambu na yandi kuizaka na kuzibudisa bainzo ya impa ya kuizaka na kutungama samu na makesa ya zoratuba ba FRDC. Kulanda kama na kufuanda na yandi na Kikwit wapi yandi kena kusangana na lukutanu ya bangufulu ya bizunga ya mbala 13 tumwa yai ketalaka mambu ya makesa gika bombo mwadia mvita sadisaka nzumbukulu ya bainzo iya yampa na Kikwit na dikanu ya kubika diaka mbote bisika ya kisalu ya difuka 11 na makesa ya insi na FRDC inzo yau iya yampa meba kama ikele kisika ya kinsi ya ba makesa ya Zulu tompi ya nene tumwa gi kabombo mwadia mvita yandi mosi tambulaka pimonaka mutindo kisalu mesalama ya kulunda inkele inti ya inyonso kena kusalema na ngindu mpi kikau ya kubikisa mpi kubongisa diaka mambu metala makesa ya Bwala ba FRDC ya Vwanda na mambu ya kisalu na bau to ya nzikulu na bau ya nkoso kilumbu mutindu ya uume kubikamaka na manaka ya mfumu ya Bwala Felix Antoine Tshisekedi. Inavondaka ndinga ya mama Leticia kutupuka tulandakana na bansangu na beto samu na kutubila kukuma ya mbalaya ya mfumu ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya Bandunduville yani kuizaka na kuyambama na bantu mingi kasi dimvuka ya bantu ya yi kuizaka kukubika mampi kubongisa na mbuta papinta kuizaka na kumunika na bukeleka na mutindu ya yi bakuizaka kuyamba mfumu ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mutini mefona kana. Nkangu vwandaka mingi samu na kuyamba mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gukuma na yandi na kati ya mbanza Bandunduville wapikisika yandi ndengumukaka na kilumbu ya zole ya sabalebetu ekele samu na nzibukulu ya lukutakanu ya mbala 13
ya banguvu la bizunga ntoto Kongo Demokratiki nkasi na mafunda ya nkangu ya ikwiza kuyamba mfumu ya bwala monika maka mingi ya vwandaka minkanda ya ngwizuru ya mbote na mfumu ya bwala mp ya nkangu ya ikubika maka na mbota papinta ya ikubikaka pisangisaka ankangu pibinkuti bwela pijiaka mikanda ya nene tupiwa banderola samu na kuyamba na mutindu ya mfunu ukuluta mfumu Tshisekedi na kati ya Bandunduville pampita ya ipikele mosi ya bansangana dimvuka idepesi Tshisekedi zabaka na kumonisa mpi kutadisa nzola yaye enkangu ya Bandunduville mpi ya ikizunga ya kikwiti ikele na yawu samu na ntuadisi ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pibula pijaka bumosi na bawu na ntuadusulu mpi bangindu ya mfumu ya inti ya ntoto Kongo Demokratiki yonso yamekuiza na kumonisa bungolo topi masivi yaye mpapinta mekuiza na kusala na kusangisaka mafunda ya nkangu pikukubikaka na mutini mefuana kana samu na kuyamba ya mfumu ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na inametala kukuma na yandi na Bandunduville samu na kusangana na lukuta kanu yaye kena kuiza na kusangisa banguvu la bizunga ntoto Kongo Demokratiki samu na kutubila mutendo yaye mambo fetu kusalema samu na kunata ntombo solo na bizunga ya inti ya kentu adisamaka na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. To nengumuka na mambu metala bantangu yankaka samu na kutubila ba mama ya dimvuka AVNC ya ikele dimvuka ya ikesangisaka bantu embara bisumbula ya bankindo bisumbula yankaka na mutindo bakwizaka na kutombola ndinga na bawu na mambu metala mambo bumbeni ya izuraka kukumina mama ya ntete mama Denise Nyakeru Tshisekedi na kati ya mbanza ya Washington kuna ntoto ya Amerika Betolanda. Kunandakana kana mambo ya bumbeni ya izola kasalema na kisika ya ibaka maka mama ya ntete Denise Nyakeru Tshisekedi na mbanza ya Washington kuna na inti ya Amerika dimvuka ba mama ya AVNC ya ikele dimvuka ya ikesangisaka bantu ya mekutanaka na bisumbula ya bankindu bisumbula ya nkaka mezaba na kutombola ndinga samu na kutadisa kusepena na bauve na jambo yawu na bongolo nyonso pinantuala inza mvimba dimvuka ba mama ya AVNC memonisa kusepena na bauve na jambu ya izolaka kukumina mama ya ntete ya ntoto Kongo Demokratiki ya isamu na bawu jambu ya wikere kisalu ya inti ya Rwanda ba mama ya dimvuka AVNC metombola ndinga samu na kuzabisa bumbeni pijela imbi ya inti ya Paul Kagame zolaka kusala na zule luzingu ya mama ya ntete ya ntoto Kongo Demokratiki Bilofit kuzabeti luzaisu yayi ya dimvuka ya ba mama ya AVNC mekuiza na kusangisa ba mama ya dimvuka yawo ya bizunga Lokola Kasai Oriental Kasai Central Nord puis Sud Kivu wela pidiaka kwilu kuzanko zimbakana Maniema pi babizunga yankaka intina beto na kilumbu ya mazono na nganda bampepo ya Roissy Charles de Gaulle kuna nakati ya mbanza ya Paris Luyalu ya inti ya France kwizaka na kukanga yimbidi ya nene pimwana ntoto Kongo Democratic Games samu na mambu ya mekwiza kufundila yandi na dambu metala kusadilama ya mfiuma na mutindu ya yimbi mbura mataji ya ntoto Kongo Democratic kwizaka na kuzibula masoro samu na kuzaba bukeleka ya mambu ya mekwiza na kutinda kukangama ya muntu yake nataka kinkulu ya inti Kongo démocratique. Luyaluenti ya France kanga kana kilumbu ya mazono nanganda bampepo ya Roissy Charles de Gaulle kuna nakati ya mbanza ya Paris yimbidi ya nene pimwana ntoto Kongo Democratique Games kulandaka na bantangu ya ipesukaka na France yimbidi Games mebwilama samu na mambo ya kusadilama ya luvunu pina mutini mefana kanave ya mfiuma topia bakebu kila kan luputu blanchiment à la base je ne suis là que pour ma paye-moi Samuna Luyaluenti ya France yimbidi Games ikeli na kati ya dimvuka mosi ya bantu ya kwizaka na kusala mambu ya bumbeni na inemitala mambu ya mfiuma na kumunaka mambu ina nyonso kuzana kuvingila Kongo Demokratiki zabaka kuzibula masolo na inti ya France samuna kusosa kuzaba jaka mambu mingi na inemitala ukangama ya Games ya ikele monisi topi ambassadeur ya kinkulu ya inti ya Kongo Demokratiki
mosi abayimbidi ya nene ya inza piyimbidi ya nene ya nchi ya France mwana ntoto Congo Democratic Games ikele bubu yayi na kisika ya zulu ya mambo metala miziki na inza mpina nzila ya kisaluna yandi yanike kuizaka kutombola Congo Democratic pikinkulu na yawo Papa ngaina ye Papa ngaina belemi Papa ngaina kusai Solo e baina yo Betamanisa inda bantangu na beto na ntoto ya Bangladesh samu na kutubila kisumbula ya isalimaka na kati ya nchi ya Bangladesh samu na mambo metala mambo ya maza topi mingi ya mambo ya ndietolo na maza wakisika mutini bena kuiza na kumoni na ya udito mamo sitope bakebokera kan luputu bis kuizaka na kudinda na maza dito maeu nataka bantu makumi tanu ya mvimba pimkulandaka na bantangu ya mekuiza na kutadisa miti bantu makumi zole nansamba nemekuiza kuzimbisa mona ba una kisumbula yao yekuizaka kusadilama na kizungi dila muzo kutuba ya Rajabari wakisika mekuiza kubaka mantama mingi vena mbanza kimfumu ya inti ya Bangladesh mbanza ya Dhaka ya inde mekuiza na kusukisa inda bantangu na beto yako kila kilumbu ya bubu ya na ndinga ya Kikongo ya vandara kesa muna munu ya kuvana kintua dinabeno kasi tokeva mana prive vika to kuiza kuvutukila bunkufya bantangu Naenda bantangu na beto yako kila kilumbu ya bubu ya itomeza bana kutubila mutendo ya mfumu ya Bwala Felix Antoine Sekedi Chilombo zabaka na kusala nzibu kulu ya kisika ya nene ya mambo metala kumwangisama ya kinza ziko na kati ya Kikwiti kisika ya bamekuza na kubokila kakobola Tokuizaka na kukoma chonso na mambo metala kukangama ya yimbidi ya nene pi mwana ntoto Congo Democratic Games ya kuizaka kubweta mana kilumbu ya mazono na luya luenti ya France na nganda bampepo ya Roissy Charles de Gaulle na kati ya mbanza ya Paris samu na mambo metala kusadilama mfiuma na mutindo ya imbi mpi to sukisaka inda bantangu na beto na kati ya inti ya Bangladesh wakitutubilaka kisumbula dito mamosi nataka bantu makumi tanu ya mvimba pia susaka lufo ya bantu kuluta makumi izole Yavandara kese ya kuvandara kintu adina beno na kukila kilumbu ya bubu ya isa muna kupesa beno inda bantangu na ndinga ya Kikongo na tuwala bifikula ya tele 50 kukila mbote na mabute na beno bika na mbote na kulandaka manaka tele 50 pamba vena manima na munu ya gevwanda kulandaka na ya inda bantangu na ndinga ya Bwala Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Bateri basu banange balonji bangumu ya tijomba to tele 50 mwakulu wa chiruba miabe nsibiga basanyi bokola hii ni Anshahid feilenga ku ngumu yetu
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muto makasenda muchifuminu cha Kikwit kuluseke ku tumani shaibu ani fumuwaji tunga muya kabanjisha mijimu kabu ni munka chimwai mwanda watufye twanzembwa twa chunjungu cha kakobola ni bwakulombola kabi chuanji cha diku mini chimwa cha bangove na basanga bachitonda Kongo mwangalata. Chilumbu cha mwimbi wa misambu bimfuku tuli majinga mumanya mujina ja Maître Gims bukelenga bwa chinsansa bwa ikalomba jumvuija ja bukelenga bwa Paris fari bitangila mianda ili mishimina nayi kangimbo munena uribiga babikeni Maître Gims bamujingile bwani muibi eshi mufanyi wa misenga mitoka ilibiga babikeni drogue bulene bucha bangumu yetu. Kolai ni Anishai, Frailen Kungumu, Yatiomba Tele 50, Mwakulu wa Chilba. Yaletu ikanulai ni mwanda wa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jibo kujabukoli ya itunga ya Kongo, wa mungalata mu lankwasa muzaba mbukelenga, muto makasenda, muchifu minu cha Kikwit, mukwilu, mubandu, munena, fumwajitunga, muendele kulusekeku, bwa kubanjisha, mijimu, kabu, ilimika lemi kwa atu, kuchimundu wa kulemi ya Kongo wa mungalata, kadikende lakani na ka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nka kulombola, chuanji, cha digu minichumwa, cha bangove, na basanga nteta babifu minu bionsu, lika lebi kwa atakajitunga ya Kongo wa mungalata, bwa kushintakashinabu, ngenyini menji ya kuteka muchenzelo fari bitangila mushindo wakushukuluja mwenenu wenda fari bitangila lui bakulu aitu ndia Kongo mata makasenda kulusekeku Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wai kabanjija chuanji ai kabanjija chinjingu cha kakobola chidimwikala mwabanye tufye twanzembwa muchifuminu cha bandundu munena nikulusekeku bana baitu ndia Kongo mata mbula tentani disanka bela Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo 300 ni bilongo hokumuna mapanga dika anfumu waji tunga bwa kuibaka jitunga jetu na shamu jidika jivu wadika mvita kurusekala mpatukulu waji bwa itunga dia Kongo wa mungalata kuli Paul Kagame urumwika na mutu mbaninga ni bene jenda bwa kushifa bantu mundu ijilu wa kuiba ni kubutula mabanji amoshu mabulaba ajitunga jetu. Ano kuruseke kulwa Kikwit kwilu feshi bandu ndumane tumani shaibu ani Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uvumwakila ndisanka jami kukuku kudibana bachifu minoichi kujambulishe ja jisonsolo ja bantu kudi papinsa urumwikala nunkweu mulombodi ni mulongoloji wa mafutu ambula matadi kwa kakunzubu wajitungu di bigal babigini ministeri wa bije tulondai. Muto makasenda muchifuminu cha kwilu muchibenga cha bandundu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumulomdo etonda Kongo mwangalata nyeu uvumwakijila kudi musumba munena wa bantu bule tenta munjila bakwa babanda ni kunsongo ya michi bwa kujadika mwakijili wa musangelu wa mfumu wajitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo babunyi balwata mifilwa miela mpala wa papi nsa muikala chidimba munena wa IDPS papinsa udumuikala mfumu mulomboji wa mianda ya mafutu abene mudimu bambula matadi kwa ka kunzubu wa chibujulu cha Mfolanga anyi ministeri ya bije kulusekeku nsonga aluma wajibo kujikola wa mukichikichi papinsa kimusomboji wa bantu bansonga na bitenda balumane bakaji bwa mwakijilu mulenga wa chimpompi mujadikida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo misambu ya jisanka ni mimwemo kumesu kwa bana baitonga ya Kongo wa mwangalata kendela ka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo muchifumu cha kwilu muchimenga cha bandundu mfumu wajitunga muye mwakulombola chifumu cha dikumini chimwa cha jifenga maja bangove na basanga baitonga ya Kongo wa mwangalata dijadika nunkofa musombela nkebelu wa menji bwa kusonsolo mianda ya bya famajimi muluijilo wa kushikishanzala munda mwaitonga ya Kongo wa mwangalata mwakili nunkoyo musangeli nkukangula kwa chiwanje chi fumu wajitunga waikababijila bwa kukangula mijimu ya jabanya ya tupe twanzembwa kujambulisha cha chinjingu chilibika babigini nkakobola bwa kupesha meku binununi mbombu ni bitotu tupe twanzembwa ni kushukulisha luibaku lwa kwilu chenzedi chilichikala chifile jisanka mumyoyi ya bana baitunga ja Kongo mata balibasanga nyibwa muchimenga cha bandu ni chifuminu cha kwilu bwalu nkache kuchili munka machiteme na makumi asatu chifuminu echi chili mumiji makaba ibanji kumanya tupe twanzembwa na sha kimushindu libikala bela to sanka jito mansa tenta kudi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bajaji kalula matuluabu fanyima papinsa chidimba munena wachizumbu cha idepesa muikala nsonga aluma walunge nyini menji lula tenta mwomekele mianda ya jilongolo ja mafutu abene mujumba mwana matadi kwa kakunzu mwachi bujilu champetu chilibika na babikira bwani ministère de budget.
Mwanda mukwabu kibanduru mwikala utangila Denise Nyakeru Chisekedi ina banzo wa kumujilu wa itunga ja Kongo wa mungalata nyeu uvumwamba kushifa kwa kakumatunga abena Amerika ni kulusekeku tumani shaibwani bujisangi bwa baina banza banye manvita budibigala babigini Association Nationale des Victimes de Guerre muunda mwa itunga ja Kongo wa mungalata baikaleja jibunga majabu nukuchifa bobu aba bavubaso kushifa Denise Nyakeru Muluiji lwa kubikirana ni bon sumba chisuka chintu chimwafanyi maha Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakulomolobo bwa itunga ja Kongo wa mungalata tubalondai lumu kwenda lwa kanyinga chinyofe lumyoyi ya bantu bajadika bwani Denise Nyakeru Tshisekedi uvu musongwela minu ni mishiku ya bantu babi bajadika nunkwe bwani mbene yitunga ja Rwanda babu baso bwa kumushifa kumbukile kwa kuchimenga cha matonga masanga abena Amerika chili mbenza chinganyi kakuyi uri mubumanya nasha bajadika bwani Paul Kagame ke na jikisha nasha wenda mushindu wa kushifa bana baitunga ja Kongo mwa tabwa kumna mwa kuiba nukubutura babanji amweshi mwabulaba lumwelu lufika kubama muni bansonga kaji babuji sangi bwa abadi bigala babigine ni Association Nationale des Victimes de Guerre du Congo muchimenga chakaranga malanja shinga kibama mwaba kuleje kanyinga kabuna nanga ngondeu dibigala bajadi kanemu kamanema abamamu bwa kumuna mwa kuleje kanyinga kabu kumpala kwa tujomba ni kujandru chingo felu chabu ni kuchabanyanga ni bakontoni bamagenga panshi fabulaba kilubile lujibika lubelelo bamamu bamamu mwamba balume mwamba balume bamamu bamukasa central ba victime tugitokule tunyengalele bwa badushi bakubwelela Denise Nyakeru bokushifa mutiyosho kuyiri Denise Nyakeru bokushifa chende tunye mwajeu ulimuikala ufunda Paul Kagame ni bene yitunga ja Rwanda badibika na bafiluka bwa kushifanga na matunga makwabo anyi matunga ababenda babaya kateta nunku bwa kushifa Denise Nyakeru kadi kujambulisha ja masalai ni basonga mabamu kichikichi babika na bamulama nyeu bangonda vyaba kabavu buja bukenji bwa bunasha babika nunku buji botentere bundu mumesu badibika na bajadika kudi bena Amerika bwani mijumu ya lunkete nunku lukebe kabele mwana mikanguka bwa kuteka mpulumbei kumpala kabolo bwa chikisu cha meni mikandu mumianda ya kulama kwa bantu ni bintu byabo kuluko abuluse kabu jisangi bwa baina banza babidika babikira bwani Association Nationale des Victimes de Guerre du Congo badibika na bajadika bobu mbaji tuika chintu chumwa fanyima fa ina banza Denise Nyakeru Tshisekedi uribikara babikira bwani mamwabu mwenu ni badibika na bamulombela nzambi bwani byanungu kabifigidi kabidi nasha mwene kulu alama Denise Nyakeru alama kabidi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ji kujabuka lenga bwa itonga ja Kongo wa mngalata ji kala di chintamina mului baku lwa jitonga jetu bwani maluma bika bafigidi nasha mwanda mukwa mwanduru mwikala utamulu mianda ya bimviku tunu majinga kangemba mune na hulibi kala babikirini Maître Gims mwana wa itunga ja Kongo mwa tutumikala musombela mujitunga ja Maroc mutuluka muchimenga cha France kumbukila muchifalu chibiga babikini Roissy Charles de Gaulle nyeu mwikala mufiekele nunko kudi mpulushi ya jitunga ja France bamufunkuna minuni mishiku bwani uyakala tokesha mfolanga mubienzeji bya kufana kwa musenga mutoka ni bamana kumfiekela nunkweu mumikenji idikina shaka imumanya bukelenga bwa chinsansa bwa ikele lukonku kuli bukelenga bwa Paris bwa kufile butoka padi bitangila mwana wa itunga ja Kongo mwata muimbi wa bimviku tubajinga ni muimbi kabidi wa majinga nyeu mwikala mulombele nunkweu kuli bukelenga bwa chinsansa bwa bafile butoka padi kasalonsu hadi bitangila kumukwata padi yeyo kayumanya bwa lunasha uyakala uimbe misambu yenda kaichilumbu muntu mwikala kabidi ukwata mundi mwenda mshindu bikala bikumbana na usankisha kadi bantu babunyi mujibu wa jabula ba bujima kundekelu kwa ngumu yetu tujinunkweu mujitunga ja Guinée Conakry musalai munena mumanya mujina ja Mamadou ja Kite babuni bambigile bwani Tumbarek nyeu mufetaranga nungu ninju ya lufu mulukan la buloko lubikala bamukwata mushifa nunkweu kudi badibika la bendeshe lumu ni mushifa nunkweu kudi bukelenga bwa Mamadou Dumbuya buvukabo ibu musonasha tulondai mulombodi wa majinda Tumbarek mujadika nunkweu ni munanga kudibana ba Guinée Conakry hakumona jinanga jivuyinaji bwa kunanga Guinée Conakry
ubengela jisoka jivujika limutekele kumesu bwa kushifa bana bagine kona kene ni kufekesha mashabu hadi bitangila mianda ya makalenga mujadi kanu kweu munukan lwa buloko lwa gine kona kri nyeu muchikondu chidi Mamadu Dumbuya wangatabukelenga nyeu kumusombwela bwane kalukofa tulafa toka mianda ya kushifa kwa bantu ivubika la bamomekela na sha mulama mulukan lwa buloku mbamunano butuku bantu babi babwela baji kutebilamba kumesu ni mukanda wa mulamataji ni tulibala kuambula tumbareke tuyenenda mubuloku bwetu twetu bwana bayeka mulumbulisha byakana bafika nenda kulusekeku kikututantu mbareke kuyobesha bumujinyoka ni mujitumbareke mufinga ja anyi moenda kwa mukelenga cheze jechi chirichi kala kabiri chileje bienze di bibi bya bukelenga bwa gine kona gribu di bulombola kuli Mamadu Dumbuya fenda uipa chila Alpha Konde ni muno nungubu wakusungira bantu kaji nyeu kaji mwenze bukasuyi mukanu mwangando kakebanu mwakuzeza kayika bijilusani bana ba muntu nasha ukaju bibigile bagine yene ni tulumana baka shuba bigile ni tukajana mwanda mukantama mwanda mukanka shama kachilusani mwana wa muntu mubienze di bya makolela munayi mujintumbareka ufinga cha anyi moenda kwa mukelenga nchinyi chikani cha kufika fanyi mahalufu lwa dijindani mukubintu mbareka mumatuko wala semena kumpala kiato muna kwa jino ni kwa dikala na ashimu dibikala nukweu banzu jiba mulumburuiji bajibikele beile lubila lujiluka lutangila ani lubikila bakontoni bamakelenga fansha bula bakubuntemu bwa bienze jibia makolela bidika bibineme kama nema abu muntu mujitunga jakine konakri na sha twafiki kundekelu kwa yetu balonu bakaji 350 skila bwa kuilonda chintona tulijai ka josha Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfumulo mdoto ya Kongo mala tamuto makasenda muchifumino cha kikwiti bandu munena wa ikabanje chinjingunji cha kakobola bwa kwabanyina mekumbo muri bitoto tufya twanzembwa kacha kubidimu chinunuka machitema ni 30 chili chifapwe chikala muiji makachi tufya twanzembwa nacha katika biguluseke kendera kana nafu mwajitunga muyi mwakubanja chuwanji chili chaji kuminu chimwa chitika chisombesha bango vena bonso basangante babifumino bikala bikwataka chitunga ya Kongo wa mungalata Maître Gims muimbi wa bimvuku tuli majinga kangimba munene wa itunga ja Kongo mata musombela mujitunga ja Morocco mwikala mufiekela makela au mujitunga ja France kumbukela kuchifalo cha ndeka cha wasi Charles de Gaulle mumana kukwata nunkweba mfungu kuna minene mishiku bwana uyakala utokesha mfolanga ni bienze di bya kufana kwa musenga mutoka bukelenga bwa chinsansa bwa bikidi bukelenga bwa Paris bwa kufile butoka ni habidi bitangila jukwata ja Maître Gims muluiji lwakukeba mushindu wa kumulekela bobu falukasa lonso Nuvu babunyi badibika balonda ngumu ya tujomba twa tele 50 mwama mumiabi ya kalunda ni mukamwa mungalele wa yuda nushara bilenga Nous voulons faire voir que le problème de sécurité n'est pas seulement le problème des militaires qui sont au front, mais c'est le problème Télé 50, simplement congolais. Bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, aujourd'hui nous allons revenir sur l'actualité, l'identité congolaise. On va évoquer ici sur ce plateau, évidemment, on parlera de l'histoire, mais également des limites, des délimitations des frontières. Dans Kinshasa Direct, tout de suite, nous allons avoir 3 dossiers de ce soir. Nous allons parler de la situation dans le Grand Katanga. Kinshasa Direct. Votre magazine à suivre sur Télé 50. Tous les jours, à partir de 18h.
classement de l'Institut Sondage Le Point en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, avec ses émissions intemporelles. Club 50, au fauteuil blanc. JMK Today garde le sommet de la presse comme journaliste le plus suivi en RDC, crédité des 70% d'opinion publique. 2 autres journalistes de Télé 50 parmi les top 10 du hit parade des journalistes de haute facture. Arlette Boutella est classée dans le top 10 de journalistes leaders avec Ça fait débat et Christopher Ochokoum, toujours meilleur. 50 bonjours reste la deuxième tranche matinale la plus suivie. Télé 50, des 70% d'opinion publique. 2 autres journalistes de Télé 50 parmi les top 10 du hit parade des journalistes de haute facture. Arlette Boutella est classée dans le top 10 de journalistes leaders avec Ça fait débat et Christopher Ochokoum, toujours meilleur. 50 bonjours reste la deuxième tranche matinale la plus suivie. Télé 50, simplement congolais. L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission. Et j'ai l'honneur de vous présenter encore une nouvelle fois en cette année 2026. Le magazine Environ 50 est une émission qui vous donne la... mbote pe mina elamu ya poso na bino banson bayi bosenongwa mibongo bayiki po abolandisa ngwa biso olokota elingala yambo ya buzindu bongo na buzindu sika tonda bokuswa basango omambi matali bongo bobongo libuku likonja mibeko eko Congo démocratique baisen ko episcope lokumu ya ekolo abiso batelemi libongo na lombango na bolobi etenele kumoto si bongo ko jomana yango esengeli bongo penza te ete buku likonja mibeko ekolo abiso moleka bongo ko bongo na esengeli bongo mikuti sapo ete kimia moleka bongo kumumela okati ya ekolo Congo démocratique. Omambi matali bongo bokongolo banzoto moko ya badoko tolo na kombo ya David Balangani asi bongo penza kokangama na sima ya bobeti mwasi moko mwaseki bongo kobota na yango mama ya yambo ya kola biso Denis Sekedi Nyakirwa telemi bongo mambima ina lombango na botali sete senge bongo pesa limemi ape kimia na pasi baba ko lekamo kobota botosi mo lekabongo ko jama jomi bongo na l'hôpital ya SNPP le jomi bongo na Kinkole awa Wengumba Mokonzi Kinshasa. Mbote pebo bola mosangwa biso olokote lingala tufunga lokasa ya basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo penza ba episcope ya lokumu ya ekolo biso baisen ko basi bongo penza kotelemela na lombango mambi matali bongo penza bobongo libuku likonzi ya mibeko ya ekolo Congo démocratique ba episcope ya lokumu batali sete eleko moto si bongo jomana yango za bongo eleko ya bobundi puite kimia mo lekabongo kumumela na biteni bike pe babituka bibijomi bongo kati ya ekolo Congo démocratique ne sika ya bolandeli mambi matali bongo bobongo libuku likonja mibeko kola biso esengeli bongo yenge bene kolandela ete kimia libana libela moleka bongo kumumela okati ya ekolo Congo démocratique ne sika ya bokei bongo na lokasi ya bobongo libuku likonja mibeko kola biso elongo banite ne lekomoto si bongo ko jomana yango Nzambi baimboka baze bongo na posa ya kimia bozanba bato ya malonga pe makomaike moleka bongo kotambola na lenge malongo bani ne sika ya botalisi balokasa miemi koleka bongo kotia mbilinga kati ya baimboka na yango musibongo kolongo banate lokola bepiskopo ya lokumu ya ekolo Congo démocratique bateme na lombango na bolobiete mambi ya bobongo libuku likonja mibeko ekola bisopo ya ngonga mo musibongo kolongo bana soko monkete
Omambi matali bongo likita ya mbala ya zomi na misato misami bongo na etuka ya kwilu mingi penza na bandundu kikwiti wa pepa itata mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo wa jomi bongo na bayangeli babituka tukumi baina motoba wa pepa imolobolo lekita mokonjo ikulu fungoli bongo biloko bike na etuka ya kwilu wesi bongo kotonga manakasi na bokasi ya mblamatari ya etuka me kolandisa momambi maita mokonjo ikulu alongoli bongo topakati belambe ya mbopuya babiteni bike bibiko kibongo penza kosunga bopesi lokumu ntombwa bofuluki ya eteni ya kikwiti ndeza libongo moko ya masolo si bongo kuvandisa bayangeli babituka tukumi baina motoba etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki nzambi biloko bibitonga mibongo poya bosungi penza ete tuka ya kwilu moleka bongo kotombwa na yango bapitata mokonjo ekola pesi bongo maboko simbisi pe mokakoswa na mwangeli ya tuka mai na mayasi bongo kosala poya bofongo libongo biloko bike bibisi bongo kopesa ndingisa ete tuka ya kwilu moleka bongo lata langi na ngwasi kabute ilotiliki pe botongi banzela pe bobongisi bongo biloko bike biye bisimba mibongo kuna na yango za bongo mwako itinda ya tamo konjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo puya bufungoli bongo mambi matali bongo biloko boye puya bofulu kimpentombwa ya itini ya kikwilo Omambi matali bongo penza kaka likita moye mofonga mibongo puya mbala zumi na misato ya bayengeli babituka wapepai baimboka lombango na ungambo bako likabongo penza kupesa matondo mingi na tamo konjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo pe boyambiye na lolengi mosi bongo kolongo bana ungambo ya mwamboka papisa yepe si bongo koyamba penza tamo konjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo na lolengi moye to likabongo kolanda mai basi bongo kososoza kuna Bandundu, Kikwiti, Kwilu, Mosili bongo koningana penza poya boye tata mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo poya likita ya mbala zumi na misato ya bakenebeko ya bituka tukumi bale na motoba mwento si bongo kojomana yango ni tando mobimba ya ikulu Kongo Demokratiki boye bateza kibongo na baye basili bongo penza koyamba tata mokonzi wa ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo na babilamba bango babengi bongo bapano uyu basili bongo kotalisa bienvenue de chef de l'État okati ya bango papisa wazali bongo moko ya bailisanga IDPS pe mokambi ya bolandeli mambi matali bongo direction de la service de paye uyu basili bongo kotalisa na lopoto papisa si bongo penza kolamusa makanisi ya bayi Kikwiti Kwilu Bandundu monene puya boyambi tata mokonjo ikolo Félix Tshisekedi Tshilombo poya mbala yambo utu asila bongo kojwa ngwindi wa ye ya bukambi na bamvula sambo mwasali na ikolo abiso ya mbala yambo alika bongo konyata makolo maye na itini ya Kwilu Bandundu Kikwiti na libaku ya bolandeli mambi matali bongo likita ya bayangeli moye mozali bongo poya mama likambo ya bufuluki ya bolandeli mambi matali bongo bilanga ntumbwa bukeli boso ya ituka Kwilu wapepai na maloba maye papisa asili bongo kutlamusa makanisi ya bayetini ya Kwilu Bandundu wapepai Kikwiti bosimbate mwalobi tata mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo akendeki bongo kofungola isika ya bopalanganisi bopesi lotiliki ya kakobola uyu mosi bongo kojwama netini ya Kikwiti uyu jomi bongo na 10,5 megawatt uyu moko leka bongo penza kokabola mapuya boju lotiliki ya malonga mimikoki bongo kosunga bayetini ya Kikwiti papisa asili bongo penza kota bailembo moye pe babilili pene ya tata mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo puya bolakisi lolingi asili bongo kotia maboko simbisi na boyeyi ya tata mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo lokola moko ya bailisanga IDPS mwana ya mabele na boneti makolo moye na mabele ya Kikwiti bayambi bongo na maboko pe bolingo bomoko moembasi bongo kotalisa na yango papesi matondo mingi pe mukakuswa puya bojomi bongo pene ta mokonjo ikulu Félix Tshisekedi Tshilombo puya bufulu kintumba bukeli busu ye ikulu ya biso matondo mingi bolandeli bongo sika mambi matali bongo penza bayi Association Nationale Victime du Congo basi basangali bongo lokola motoli yoko po bolobeli mambi matali bongo likama lilingaki boko kumila mama ya mbodini Tshisekedi nekero na Washington na mbele ya tata mokonzi Donald Trump ya pepai basi ya molongo basi bongo penza kotelemela mambi maiwa pepai basi bongo koloba lombango bosembo molika bongo funga lokasa po bolandeli bayi basi ki bongo jomana se ya bubungisi bomo ya mama ya ya ekolo ya biso to andabo
azwaki bongo mbela ya tata mokonzi Donald Trump lokasa moye mozali bongo po ya kokende komitelesa mabongo na likita ya basi ya taba konja bikolo bya molongo kuna na ngumba Washington na ekolo États-Unis Amerika. Mama ya Yambo Denis Tshisekedi na ke wape pai na bojwami na ye na esika ya bopemi oya saki bongo kojwama boya bati ya biki bongo na liwa wape pai lisanga des femmes de coordination de l'association nationale des victimes au Congo basili bongo penza kosangana lokola motolioko po ya botalisi bolingo bomoko boyoka ni basi bongo kojwama na yango po ya mama ya Yambo ya ekolo ya biso basi ya Kasai Central, Kasai Oriental, Bandundu, Sud Kivu, Nord Kivu, Kwilu, Maniema pe babituka bisusu basangani bongo lokola motolioko po botelembeli na lombango penza mambima emustaki bongo kotalisa mapuya bosimbi bomoto ya mama ya Yambo ya ekolo ya biso wapepai basi basi bongo sangana puya bolobiete batalisi bongo miso na basi ya molongo pe bayi communauté internationale baleka bongo komikoti sapuya mambima emustaki bongo kosale mapuya bokati bomoi ya mama ya Yambo Denis Tshisekedi Tshilombo okati ya ekolo ya biso na yango mosili bongo penza kolongo banate wapepai basi baye basangana ki bongo lokola motolioko po ya bosingi na lombango ete mambima emoleka bongo kokatana pe moleka bongo lisusu kozonga te mbala esima pamba te balike ete banson basili bongo kojoma penza na se ya makambo moye bosimbo ya ekolo ya biso baleka bongo kofungola lokasa ya bolandeli bango na yenge bene lomaye masili bongo kosala po ya bopesi mbano omambi matali bongo penza lolingi kani bokolongo bonjoto moko likabongo kujwama na limimia tokati ya Congo Démocratique singemo beba te dokotolo David Balangani oya zali bongo dokotolo ya l'hôpital SNPP Kinkolo kati ya ngumba makonde Kinshasa na sima bubuti si mwasi lioko ndasi bongo penza kubanda kubeta ye pambati mwasi ki bongo kopesa tope kosenga kisi na sima ya botongiye na lolingi mwasi bongo penza kolongo bananzambi bongo penza kopesa ye ya note ya bandi bongo kobeta ye na yango ba mama ya molongo basi bongo kotelemela penza mambima na lombango mama ya Yambo Denis ni akero Tshisekedi ngambo ya ye asi bongo penza kotalisa ete ya moni bongo batu etuluku basi bongo kopanza bilili moye pe basi bongo kokotisa na kati po ete aleka bongo koyeba sango moye na yango asi bongo kotalisa na lombango po abotelemeli mambima ye lokola moko ya badokotola si bongo kobeta mwasi na sima boboti na yango mosi bongo penza kolongo banati sengi bongo limemia moleka bongo penza kojwama na basi sengi bongo na bosembo ya ekolo Congo Démocratique ya likabali kabongo komikoti sa bakambi banso bayibandela kabongo mambi matali bongo bokolongo banjoto pe bosembo ya ekolo abiso baleka bongo komikoti sa po bopesi penza mbano na dokotolo David Balangani wasi bongo penza kobeta moko ya basi na sima ya boboti na ye mama ya Yambo atalisi ete sengi bongo na bosembo ya ekolo abiso baleka bongo kolandela mambi na lombango pe bazwa bongo penza lolengi ya malamu ya bokolongo banjoto ya mama pe ya mwana wasi bongo kobota pe na boye mama ya mbasi bongo ete senge bongo memia mwasi pe kopesa ye limemia botosi na mambi maipamba te bopesi bomo ezali bongo likambo ya masekite na esika ya sima ya boboti pe bobeti mama na yango mosi bongo penza kolongo bana te esika moito koloba bosembo ya kola biso to pe bapulusu asi bongo kotia maboko na dokotolo David Balangani azali bongo penza moko ya badokotolo ya l'hôpital ya Kinkolo ya SNPP o ya si bongo kobeta mwasi na sima ya boboti na ye na yango na sima ya bopesi bomoi na mwana na yango mosi bongo penza kolongo bana soko mwakete omambi matali bongo lisanga FDC ya mamboka Modeste Bahati Lukwebo bwebate na sima ya bosali bobimi bwa yo miso ya bapandisango ekolo Congo Démocratique na bolobeli boteli milibuku likonza mibeko ekola biso ba lisanga yo basi bongo kobenga na yipe bati bongo mukambia sika moisika kolika bongo kamba lisanga FDC to ande exercice muzadi matata ekoti na kati ya lingomba ya FDC oyo babengi Alliance des Forces Démocratiques du Congo na lopoto lisanga moko esalemi mpe ekambami na mwami Clovis Otoba Inzi esengeli boyeba te mwami yango amilongoli penepene na Modeste Bahati Lukwebo mpe ya mpandi sango ete Bahati azali lisusu mokonzi ya kumu ya lingomba yango te kasi azali nde ya kala esengeli boyeba te mikolo ya suka Bahati Lukwebo azali kofunda makasi na mambi etali kobonza lingomba na bandeko tope
nepotisme au lopoto pe favoritisme oyo ezali kompona pona posa ya bato mosusu. Sango yango euti epai ya bato ya Lingomba na ye moko. Pe lisusu lisanga ya mikakatano emonisi ete eyokani na liebisi ya Union Sacrée de la Nation mpona tembe oyo ezali kosalema likolo ya kobongola mibeko soki mpe kokata boyokani mpenza na ndenge mboka etambwisami na bakambi ya Lingomba. Matundo mengi mwamboka jisi muzadi na sangwayu siambo ya bosu kwa sango maso tolengele ki posa kwa solo kote lingala sika to bila bongo mambi matali bongo ekolo France wape pai basi bongo kotia maboko na moka balanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique oyo akindaka bongo penza kubeta mindule moyenne ekolo France pe na bikolo bya malongo oyo atalisi bongo na kombo ya Maître Gims bobe bate na sima ya bokangiye na mambi matali bongo bobongo limisolo lengi mosi bongo penza kolongo banati misolo ya salite lokwa batasi bongo lopoto misolo mimi kakabongo uta na mbongo ya ba drogue pe biloko misusu basi bongo penza kotalisa misolo miango basi bongo ko benga lopoto blanchissement de fonds wa pepa basi bongo penza kotalisa misolo mi ba talisi etezali bongo na esalelo na yango ya malongate pe malamu te na yango basi bongo kotai maboko po etalika bongo kokene kosamba oboso ya bosembo ya ba France asika moye azwami bongo kuna po ya bolandeli bongo mambi matali bongo lokasa mwana boyebi lolingi kana kutibongo ko bimapuya mambi matali bongo lokasa moye sango mwende kabuli bongo mema soto lengele ki pasongo absolu kote lingala ba banso bojo ki bisonzela sika bwando kusha basango sika mweto si bongo ko jwa matena ileko ya bongo libuku likonja mibeko ya Congo Démocratique esengeli bongo kimya mo likabongo kumumela omonela ekolo Congo Démocratique nzambi esengeli bongo baimboka bali kabongo bika na kimya na sika ya bomemi bongo lokasa ya bongo libuku likonja mibeko ya ekolo ya biso maloba ya bipiskopo ya lokumu ya ekolo Congo Démocratique lisanga bango senpo wapepa ibatelimeli bongo la lombango mambi mateli bongo bongo libuku likonji ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique. Omambi matali bongo bokolongolo banzoto mwamboka dokotolo David Balangani azali bongo moko ba dokotolo kati ya l'hôpital ya SNPP ya Kinkole awa ngumba mokondi Kinshasa bakangi bongo na sima ya bobeti moko ya basi mwaseki bongo ko uta kobota na yango mosi bongo kolongo banatonga mbo ya mama yambo Denis Tshisekedi yakero atelemeli bongo na lombango pe sengi bongo ete bakambi pe bosembo ya ekola biso balika bongo kolandela mambi mayepuya bopesi mbano na moko ya ba dokotolo mwasi bongo beta mwasi na sima bopesi bomo yokati ya ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi na nobanso mbaye boselengwa makibongo ba ekipo abolandisa ngwa biso lokote lingala ba banso bojo ki biso nzela bokene mbango na nzela singa mondena ko betaka ba 800 litono etando 50 litono cede na bozundo bobeti bongo bana mboka Congo na tikima maboka ya Rodrigue Mumbere po abasango nkota ya Swahili. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Salamu alaikum, karibu katika matangazo yetu ni idhaa ya Kiswahili ya Telesengandu. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshilombo amezindua katika maeneo ya Kwilu bwawa ya umeme wakati huo na miundo mingine ambayo imesherekewa huko Kwilu. Na wakati huo mahakama ya Paris yamteka mwanamuziki wa DRC alipokuwa akitua kuondoka safarini katika jiji la Paris.
Na watu 16 wapoteza maisha baada ya ajali ya basi katika mto wa Padma huko Bangladesh hapo jana. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yupo ziarani magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kikwit. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ameweka alama ya kuzindua miradi mikubwa inayoendelea sambamba na maendeleo ya kijamii katika sekta ya nishati na ustawi wa vikosi vya ulinzi na usalama. Hii ilikuwa ikisisimua katika jiji la pili la jimbo hilo la Kwilu, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenyewe alipokelewa kwa umati na wanachama wengi wa chama tawala na vyama vingine vinavyomuunga mkono Rais Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na vilivyoko kwenye eneo sacre. UDPS kiongozi katika kanda hilo na Papinsia aliweza kuonyeshwa na kuweka mabango fulani yaliyopewa maandishi ya kumkaribisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama mnavyoona, alipokelewa kwa shangwe na nderemo. Kile kinajitokeza zaidi ni maendeleo ya nishati kupitia kituo cha kuzalisha umeme cha maji cha Kakobola chenye uwezo wa megawati 10.5. Angalau majuhui ya nyumba yapatao 14,000 za Kikwiti sasa zimeunganishwa kwenye mfumo wa usambazaji wa umeme. Hatua hii inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi katika eneo la maisha ya kila siku ya wananchi. Kabla ya kuangazia kaya ya raia, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi alizindua miradi katika mkutano wa kijeshi wa kanda hilo. Katika garnizo ya kanda la 9 ya kijeshi, amezindua vituo vya majengo vinavyolenga kuboresha maisha na mazingira ya kazi ya askari pamoja na familia zao. Miongoni mwa miradi hiyo ni kituo cha hospitali cha kisasa na huduma ya askari na wategemezi wao pamoja na majengo mapya mahakama ya nidhamu ya kijeshi na pia mahali pa kukulia kwa wanajeshi. UDPS ukanda huo ikiwakilishwa na Papinsia aliweza kuhamasisha na kuchangia katika mapokezi haya ya kuonyesha jitihada zake kwa jina lake lilotajwa mara kwa mara ya Papinsia. Mwanamuziki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipewa pasipoti nyekundu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gims, ambaye jina lilopewa na wazazi wake ni Gandi Juma, ameonekana kutekwa na huduma za polisi katika maeneo ya huko Paris alipokuwa akitoka safarini na kuwasili jijini Paris nchini Ufaransa. Maitre Gims, kama ndivyojulikana, jina lilopewa kwa usanii, ameendelea kuripoti kwamba hajui kile ambacho kinasukuma, lakini Mfaransa imesema inamtea kwa sababu alikuwa amefanya na kujenga majengo ya kifahari katika maeneo ya huko Morocco ambapo alikuwa anaondoka, na bado yeye hajakubali kukamata uraia wa huko Ufaransa. Anajulikana kama Mkongomani na ambaye amepewa pasipoti nyekundu na rais mwenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Viongozi wa DRC wanataka Ufaransa basi uzungumzie na kufafanua zaidi kuhusu utekaji wake, wakimtaka raia wake basi achiliwe huru. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gikabongo Mliavita jikita katika maeneo ya Kikwiti ambapo amechangia ujenzi wa majengo ya kifahari ya kisasa ya jeshi tifu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abitana Songombo amekuandalia ifuatayo. Baada ya miezi 19, naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa wa wazalendo, Mheshimiwa Guy Kabungu Mliavita ametimiza ahadi yake. Miundombinu ya kisasa inatoka katika ardhi za Kikwiti. Kutoka makao makuu ya wa majenerali wa kikosi cha 11 cha kijeshi hadi hospitali ya kijeshi ya kikanda cha Kikwiti, ikijumisha ofisi ya wakili wa kiserikali na mahakama mkuu ya kijeshi, ila kusahau ukumbi wa maafisa. Hakuna chochote kinachopunguzwa katika mpango wa kisasa wa miundombinu ya kijeshi Kikwiti. Kurekebisha na kuijenga mpya FARDC, hiyo ndiyo takwira ya Guy Kabungu Mliavita, naibu waziri mkuu wa ulinzi wa taifa na wazalendo, ambaye anatekeza takwira ya rais wa jamhuri mkuu wa mji.
Na kamanda mkuu wa FARDC Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kuwapa nguvu mpya majeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili yaweze kuamarika. Wakati ni kwamba wanawake wahanga wa machafuko ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wampigia yowe na kile ambacho amesema ni ukiukwaji wa haki za wanawake, hasa kwa kile ambacho kilifikia mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale Washington nchini Marekani. Fuateni. Baada ya mkasa uliotokea Washington nchini Marekani baada ya kuripotiwa na jaribio la kumnyanyasa mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Denise Nyakeru Tshisekedi, habari zimesema shirika la wanawake wahanga wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepanda jukwani ili kusitiza mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo apewe heshima. Kama mnavyoona kupitia video hizi, walikuwa wakitoa maneno ya kulaani kisa hicho walipokuwa wameungana wote pamoja katika jiji kuu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa, wakitaka basi sheria ipate haki. Wakati hawa muungano huo wa wahanga wa machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kila mara wakitetea amani, maendeleo na usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wakipinga kile wanachosema ukiukwaji wa haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawake hawa wanaoshiriki katika kitengo cha ANVS walikuwa wote pamoja wameshirikiana wakilaani visa hivyo vya jaribio la kumtishia mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Haya yanajiri baada ya mkutano wa waandishi wa habari ambapo msemaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe alisema kuwa wanasubiri uchunguzi ufanyike na baadaye watoe maoni yao. Na mke wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Denise Nyakeru Tshisekedi alikuwa anashiriki mkutano wa wake wa marais duniani iliyokuwa ikiongozwa na mke wa rais wa Marekani Donald Trump, ambayo wote wanapatikana huko Marekani, Washington DC. Na wakati huo tuondoke Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tuzamie kuhusu kifo cha kamanda Tumbareke ambao kimetokea huko Guinea Conakry. Mamlaka za gereza nchini Guinea imetangaza kifo cha Boubacar Diakité, alijulikana kama Tumbareke, msaidizi wa zamani wa rais Kapteni Musa Dadis Kamara. Alifariki usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano jana, Machi 25, 2026 alipokuwa akitumikia kifungo cha miaka 10 jela kwa uhalifu dhidi ya binadamu uliohusiana moja kwa moja na mauaji ya Septemba 28, 2009 katika uwanja wa soka la Conakry. Kamanda Abubakar Sidiki Diakité alijulikana kwa jina la Tumbareke alifariki akiwa na umri wa miaka 88 mapema Jumatano asubuhi kutokana na matatizo ya kiafya alipokuwa akitumikia kifungo chake cha gereza cha Koyak katika vilima vilivyo juu ya Conakry, kulingana na taarifa kutoka uongozi wa magereza. Kamanda Diakité alifariki katika hospitali ya kijeshi katika kambi ya Samori Toure, makao makuu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi, ambapo alikuwa akipokea matibabu tangu Machi 23 baada ya kuugua mwenyewe. Ripoti ya Machi 4 iliyoandaliwa na wataalamu kutoka hospitali ya kitaifa ya Ignace D mbele ya wakili wake tayari ilikuwa imefichua matatizo kadhaa ya kiafya, kulingana na taarifa rasmi ambayo inabainisha kuwa licha huduma iliyotolewa na timu iliyobobea, hali yake ilionekana kuwa mbaya zaidi. Familia yake ambayo haikuwa na kumwona tangu alipolazwa hospitalini ilidai uthibitisho wa uhai wake katika taarifa yake ya habari. Tukiondoka huko Guinea, tuzamie Bangladesh ambapo watu 26 wamepoteza maisha baada ya basi kuanguka katika mto wa Padma katika maeneo ya jamhuri hiyo hiyo, wakati alipokuwa na dereva ambaye alikuwa amepoteza kingo yake ya barabara na basi akatumbukia katika maji. Watu wamepoteza maisha, ikiwa huduma za uokoaji za dharura zilikuwepo na zimeendelea kuwaokoa baadhi ya wananchi walikuwa katika basi hiyo ambayo habari zimesema ilikuwa na abiria 40. Na ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Wapatane vichwa vya habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua umeme katika maeneo ya Kikwete huko Kwilu hapo jana.
Na mahakama ya Paris yamteka mwanamuziki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anajulikana kama Gandhi Juma, alijulikana kiusanii kama Maitre Gims, alipokuwa akishuka kwenye uwanja wa ndege. Na huko Bangladesh ni kwamba raia wapatao 26 wapoteza maisha kwa ajali ya maji baada ya kutumbukia katika mto wa Padma. Na ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, kwangu mimi naitwa Rodrigue Mumbere na kutakia ni kila laheri. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.